Good morning! Gusto lang nako i-share ang akong vivo sa inyo ha karon kay basig para ni sa ako pero basig para pod ni sa inyo ha. So ang atong verse karon is makita nato sa Jeremiah 32 verse 27. Ingon siya diri, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Grabe, kaingon ko well gibasa na ko ning nga verse ba nakaingon ko nga kung ikaw daw karon, kung ikaw ang pangutan-on ni Lord sa iyang pangutana, unsa imong ikatubag? Unsa ang lisod para sa Ginoo? No? Ano siya, there is anything too hard for me? Wala. Walay lisod para sa Ginoo. Kanang utang nimo, kanang sakit nimo karon nga gibati, kanang marriage nimo nga feeling nimo wala naman gini pag-asa, kanang wala kay kanang magunahuna ka nga wala kay pangpalit og bugas kung unsa ipakaon nimo sa mga anak, dili na lisod para sa Ginoo igsuon. No? Kaingon siya diri, I am the Lord, the God of all mankind. Ako ang Ginoo sa tibuok kalibutan, ako ang Dios. No? Siya ang Dios sa tanan. Pag maistorya gani ang Ginoo na igsuon, ayaw nag-question na. No? Ayaw na pagduwa-duwa, ayaw i-question ang milagro, ayaw i-question ang iyang kaya nga buhaton para sa imong kinabuhi. Unsa iyang kaya nga buhaton nga kanang utang nimong babayran na nimo. Ang iyang gusto musalig ug mutuo ka sa iyaha. Ayaw pagduwa-duwa, salig, tuo lang, tuuhi siya. Kay walay imposible diha sa Ginoo, kay siya ang tag-iya sa tanan, siya ang Dios ang tag-iya sa tanan. Kung naa kay utang nga dili mabayaran, singgit na sa Ginoo, isalig na sa iyaha, iampo na sa iluhod na sa iyaha. Walay lisod para sa Ginoo igsuon, kaya niya tanan buhaton. Ayaw pagduha-duha, tuuhi, saligi ang Dios. Gusto na ko ipa-remind sa imo karon nga gusto na ko tipigan ini mo nga verse, Jeremiah 32 verse 27. Ayaw na pagduha-duha, kay kung magduha-duha ka, ambot na lang gid sa imo ikaw mangitag solusyon sa imong kaugalingon. Pero pag dili na nimo kaya, na ay Dios nga andam motabang sa imo, Dios nga tag-iya sa tanan, Dios nga imong duulan. Walay lisod para sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Jesus loves you.